السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. اور آج کے ہمارے ریئل پاکستانی اگر میں کہوں کہ ایک ایسے آرمی آفیسر مجاہد کے شہید کے غازی بیٹے ہیں جنہوں نے کئی جنگیں لڑی اور ایسے بہادری کے کارنامے سر انجام دیے کہ ان کی خدمات پر، ان کی بہادری پر ستارہ جرت، ستارہ امتیاز بھی دیے جا چکے ہیں. ویسے تو کئی ایوارڈز ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ ڈیفنس انالسٹ بھی ہیں، یہ کالم بھی لکھتے ہیں، 200 سے زائد تو یہ آرٹیکلز بھی لکھ چکے ہیں. اور یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ جو ہے، میں نے کہا نا کہ ایک شہید کے بیٹے غازی ہمارے سیٹ پہ موجود ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے بریگیڈیئر طارق خلیل صاحب. ہم سر کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم سر. ویری مچ. سر بہت شکریہ. پورا پاکستان سب آپ کو اور آپ کے والد صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں. سر جس طرح سے میں نے آپ کے والد صاحب کا ذکر کیا، میں ان بڑے مجاہد کا، شہید کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گی. میجر خلیل الرحمان صاحب، آپ ان کے صاحبزادے ہیں اور آپ نے والد صاحب کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جو بہادری کے کارنامے دکھائے اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، وہ 1942 کے کمیشن آفیسر تھے اور جب پارٹیشن ہوئی ہے تو وہ کیپٹن تھے. پھر بعد میں وہ ٹیمپرری میجر ہوئے، پھر کشمیر میں شہید ہو گئے کوٹلی کے مقام پہ. اور ہی واز بیسیکلی پنجاب ریجمنٹ کے تھے، لیکن جب پاکستان بنا ہے تو برٹش آفیسر سارے جو تھے چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو انجینئرز میں بالکل خالی ہو گیا تھا کیونکہ زیادہ تر برٹش آفیسر انجینئرز میں تھے، تو وہ ان کو ٹرانسفر کر دیا تھا انجینئر میں. پھر وہ مائنز وغیرہ ہٹا رہے تھے اور ایک رستہ بنا رہے تھے. لڑائی چل رہی تھی کشمیر کی، تو اس میں پھر وہ بلاسٹنگ ہوئی، اس میں وہ شہید ہو گئے. تو کوٹلی میں جو پونچھ ریور پہ ان کا مزار ہے اور اس کو آرمی لک آفٹر کر رہی ہے، اور رحمان برج ہے ان کے نام پہ. کوٹلی میں آپ جائیں نا تو جو پونچھ ریور کے اوپر جو شہر میں انٹر ہوتے ہیں، the bridge is named after him. تو جنرل آصف نواز جب چیف تھے اس زمانے میں وہ برج کو ری بلڈ کیا گیا تھا کنکریٹ کا، تو اس کا افتتاح آصف نواز اور پریزیڈنٹ اسحاق خان نے کیا تھا. تو میری خوش قسمتی ہے کہ 1989 میں میں وہاں پوسٹ ہوا تھا کمانڈر آرٹلری اسی سیکٹر کا جہاں وہ شہید ہوئے تھے. وہ سارا میرا ایریا تھا، مرالا سے لے کے کیا بات ہے، ہاف آف دی آزاد کشمیر. تو آئی واز کمانڈر آف دیٹ ایریا آرٹلری کا، اور وہ میں نے پھر مزار کو ری بلڈ کروایا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ کام لینا تھا. یہی بات ہم کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی مخصوص کام کے لیے ہر انسان کو چنتا ہے. تو اب آپ نے بتایا کہ ماشاءاللہ سے 4 آپ لوگ بھائی تھے، لیکن آپ جو ہے آپ آرمی میں گئے کیونکہ آپ سے وہ کام کروانا تھا. اور 2 سلیکٹ نہیں ہو سکے تھے. کوشش تو انہوں نے بھی کی تھی لیکن وہ سلیکٹ نہیں ہو سکے تھے. اچھا سر، ماشاءاللہ سے آپ کے والد صاحب تو ان کا بڑا نام ہے، ملک کے لیے انہوں نے اپنی جان دی. آپ کی بھی اگر ہم دیکھیں ماشاءاللہ سے بہادری کے جو کارنامے اس کی طویل لسٹ ہے، اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ کیونکہ اوبویسلی بات ہے اب وہ جنگیں اس طرح سے تو ہم نہیں تھے، ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو زیادہ مزید جانتے ہیں. دیکھیں 65 کو تو اب سمجھیں کہ 56 ایئرز پلس ہو چکے ہیں، تو یعنی ہاف اے سینچری سے بھی، بلکہ 71 کو بھی ہاف اے سینچری ہو گئے ہیں. تو اس زمانے میں ہم ینگسٹر تھے، ینگ آفیسر تھے. میرا تعلق جو ہے نا 29 پی ایم اے سے ہے، جس میں پرویز مشرف میرا کورس میٹ ہے، علی قلی، یہ گروپ تھا ہمارا. اور 65 کی لڑائی میں علی قلی وغیرہ اور مائسل ہم اسی فرنٹ پہ اکٹھے تھے قصور کے. تو چھوٹی سی فوج تھی اس وقت، ہر آدمی ایک دوسرے کو جانتا تھا، لیکن اس چھوٹی سی فوج کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ ہم نے دیکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی لڑائی میں ہم نے پاکستان آرمی نے کیا جیتا. بھائی ہم کو دہلی فتح کرنے کے لیے نہیں جانا تھا. ہمارا جو ٹاسک تھا کہ ہم نے ڈیفینس کرنا ہے پاکستان کا، اور وہ بہت اچھے طریقے سے کیا، کیونکہ انڈین نے اناؤنس کر دیا تھا. اور یہ بی بی سی پہ بھی اس زمانے کے آپ کلپ نکال کے دیکھ لیں، انہوں نے کہا تھا کہ جی 12 بجے تک ہم دوپہر کو لاہور جمخانہ میں
ड्रिंक पिएंगे, लेकिन उनको बिल्कुल बीआरबी कनाल से परली तरफ ही रोक दिया गया। और उस वक़्त हमारी जो डिप्लॉयमेंट थी फ़ौज की, वो हमारा उस ज़माने में एक ही डिवीज़न होता था, 10 डिवीज़न, उसका एक ब्रिगेड ये बागा रोड पे था, एक ब्रिगेड बरकी रोड पे था, एक रिज़र्व में था, और ये पार्शली डिप्लॉयड था 5-6 सितंबर को, लेकिन 5 की रात को हम निकल गए थे। वी गॉट द ऑर्डर्स के डिप्लॉय हो जाए। तो इंडियन को ये नहीं पता था, इंडियन का ख्याल था कि हम अभी डिप्लॉय नहीं हुए। तो वो जैसे ही वो उन्होंने क्रॉस किया बॉर्डर, तो सबसे पहले जो उनको मिला वो एक होते थे, हमारे फौत हो गए हैं कैप्टन मालिक, उसने उनको चैलेंज किया। उन्होंने कहा आप किधर जा रहे हैं? तो वो फिर फायरिंग वगैरह शुरू हो गई। तो वो आर्टिलरी हमारी डिप्लॉयड थी, तो जितना 6 की सुबह को जितना एक्शन हुआ है वो आर्टिलरी का हुआ है और एयर फोर्स का हुआ है। तो इतना ज़्यादा एयर फोर्स ने और आर्टिलरी ने फायरिंग की कि कंप्लीटली पूरा डिवीजन, 2 डिवीजन थे तकरीबन वो इंडिया के, वो स्टॉप हो गए। और फिर वो पूरा लड़ाई उससे 1 फुट आगे नहीं आ सके, सर, पूरा इसमें बीआरबी तो पे ही रहे। हम जितना हमने कहा ना कि हम जितना सुनते हैं तो डिफेंस तो हमारा मतलब एम तो हमारा कंप्लीट हो गया। इंडियंस को इस फौज में लेने के देने पड़ गए थे, मतलब उनको और ज्यादा अपनी ही जगह से वहां से फिर हटना पड़ गया था। 7 तारीख को गालबन 7 तारीख को हम लोग अटैक में गए थे, कसूर से अमृतसर पे अटैक किया था। हमारा जो आर्मड डिवीजन था वो था, और जो आजकल लाहौर वाला डिवीजन है 11 डिवीजन, उस ज़माने में डिवीजन नहीं था, 2 ब्रिगेड थे, एक्सरे फोर्स कहते थे वो, उन्होंने बेस बनाई, आर्मड डिवीजन ने अटैक किया था। तो हम लोग बल्टोआ तक पहुंच गए थे। बल्टोआ के आप कसूर से जाएं ना तो पहला जो शहर आता है जो खेमखरन आता है, खेमखरन हम कैप्चर किया, जिसमें ब्रिगेडियर शामी वगैरह शहीद हो गए और बहुत लोग शहीद हुए। फिर आगे स्टेशन जो आता है वो बल्टोआ का आता है। बल्टोआ तक हम पहुंच गए थे, और बाद में हमें पता लगा कि इंडियन आर्मी ने वर्चुअली विड्रॉल के ऑर्डर दे दिए थे कि ब्यास रिवर से पल्ली तरफ विड्रॉ कर जाएं। लेकिन मीन टाइम हुआ ये कि इंडियन आर्मी ने अटैक किया सियालकोट पे, तो हमारे पास और तो फोर्स नहीं थी, तो हमें रोक के इस फोर्स को निकाल के सियालकोट ले जाना पड़ा। मतलब ये हालत थी हमारी। सर, एक सवाल है, मैं आप जिस तरह से बता रहे हैं कि यहाँ से निकल के, तो कितनी रातों तक आप लोग जागे हुए होते थे और जंग आप लोग लड़ रहे होते थे वैसे? बस वो किस्तों में सोते थे, मतलब नींद तो इंसान को आ ही जाती है ना, लेकिन किस्तों में सोते थे, कुछ सो लिया कुछ जाग लिया, बस ऐसी ही है। और सर, वो रडार जिस तरह से आपको जो एक मिशन दिया गया था रडार तबाह करने का, और इससे फिर जो है हमारी पाकिस्तान एयर फोर्स ने फिर वो ये अपना- था कि जी फिरोजपुर में एक इंडियन एयरफोर्स का रडार था, जो इंडियन एयरफोर्स को पूरे सेक्टर में गाइड करता था, जैसे हमारे जिना एयरपोर्ट पे है या दूसरे मसरूर एयरपोर्ट पे। तो एयरफोर्स ने बड़ी कोशिश की थी कि उस एयर रडार को डिस्ट्रॉय कर दें, तो बड़ी स्ट्राइक्स वगैरह की, 6 की सुबह, 7 की सुबह, लेकिन वो उसकी लोकेशन शहर के अंदर थी, वो हिट नहीं होता था। तो फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की पाकिस्तान आर्मी से कि जी आप आर्टिलरी से इसको डिस्ट्रॉय करें। तो वो टास्क फिर ऐसा हुआ कि मुझे मिल गया। तो हमारे कमांडर होते थे उस वक़्त, वो कर्नल थे, बाद में जनरल फौत हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई कर लेंगे। मैंने कहा जी हम लेट मी थिंक, हम नक्शे वक्शे पे बैठे। मैंने कहा जी एक ही तरीका है कि हम गन्स लेके थोड़ा सा इंडिया के अंदर चले जाएं, तो फिर हम रेंज में। तो कहते हैं तो बड़ा रिस्की है। मैंने कहा जी रिस्की तो है, अब अगर करना है तो हम करना है। तो कहते हैं फिर कर लोगे? मैंने कहा जी कर लेंगे हम। तो मेरा सूबेदार था, बड़ा अच्छा सीजनड था आदमी। मैंने कहा सूबेदार साहब लेट्स मेक इट ए प्लान। फिर हम रात को हमने ज़ीरो लाइन क्रॉस की थोड़ी सी और रेंज ली, और हमने कुछ 400 राउंड फायर किए रडार पे, हैवी गन्स के थे, जिसको बाद में रानीज का नाम भी दिया गया। तो उससे हमने किए और वो रडार डिस्ट्रॉय हो गया। उसका एक लेटर ऑफ अप्रिसिएशन भी उस ज़माने में एयर चीफ, मुझे याद नहीं है, एयर मार्शल नूर खान थे, उन्होंने लिखा था, पाकिस्तान आर्मी को अप्रिशिएट किया था। उसके बाद वो पूरा सेक्टर में पाकिस्तान एयर फोर्स की
सुप्रीमेसी हो गई, क्योंकि वो इंडियन रडार जो उनका था डिस्ट्रॉय हो गया। सर इस पे आपको सितारा जुर्रत भी जिस उसी और हम नाज़रीन को बताना भी दिखाना भी चाहेंगे माशाल्लाह से आपके पास सितारे जुर्रत जो आपकी लगा हुआ है और ये सितारा इम्तियाज़ है। जी सितारा इम्तियाज़। हाँ, तो सर बड़ी बात है क्योंकि आप यहाँ पे हमारे सेट पे जिस तरह से दिखा रहे थे हमें खुशी हो रही थी Thank कि you very much. एक ऐसे एक आर्मी ऑफिसर हैं जिन्होंने जंगी भी लड़ी माशाल्लाह से बड़े बहादुरी के साथ। तो फिर 71 जो है की लड़ाई आ गई, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मैंने लिखा भी बहुत है कि 65 की लड़ाई ख़त्म नहीं हुई थी, वो कंटिन्यू रही किसी न किसी शक्ल में, और इंडियन ने हमसे बदला लेने के लिए ईस्ट पाकिस्तान को चुना, क्योंकि वो हमारा वीकर एरिया था, वहाँ पे हमारी फोर्सेस भी नहीं थी, एक डिवीज़न था उसमें। तो फिर उन्होंने वहाँ पे सबवर्शन का बीज बोया, सेडिशन का बीज बोया, और जब 71 की सिविल वॉर हुई है, मैं उस सब्जेक्ट में नहीं जाऊंगा, वो बड़ा टची सब्जेक्ट है, लेकिन द फैक्ट रिमेन्स के वो मिलिटरीली, पॉलिटिकली, लॉजिस्टिकली हमारे कमज़ोरियाँ थीं इस पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ से 1000 मील दूर था। लेकिन मैं आज आप ऑन टेलीविज़न पे बैठे हैं, क्लियर करूँ एक बात कि इन स्पाइट ऑफ हमारे इनफेयर मतलब लो सिपाहियों की कमी, इक्विपमेंट की कमी या इन्फीरियरिटी की कमी ऑफ द इन्फेंट्री, आर्टिलरी और सारा, एक भी हमने जो हमारे पहला टास्क हमें मार्च में दिया गया था 25-26 की रात को, टू रिस्टोर द रेट ऑफ द गवर्नमेंट, उस वक्त टोटल हमारे पास सोल्जर्स 9000 थे, पूरे ईस्ट पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए 9000 सोल्जर्स थे, यानी 9 बटालियन समझे थी। सर ये तो हमेशा से और देखा गया वो है। हमने टास्क बाद में इधर से रीइंफोर्समेंट भी गई अप्रैल में, मई के एंड तक हमने रेट ऑफ द गवर्नमेंट पूरे ईस्ट पाकिस्तान में रिस्टोर कर दी थी। फिर वो सिविल वॉर चलती रही, क्योंकि इंडियंस जो है मुस्तकिल पंप कर रहे थे आर्म्स, एमुनेशन, और उनके जो इंडियन आर्मी के लोग भी सिविलियन के रूप में जाके सर अगर मैं इंडियंस की बात करूं तो इंडियंस ने हमेशा जो है रात तारीकी में हमेशा हमला किया है, पीछे से अटैक किया है, बुज़दिलों की यही निशानी होती है। और फिर पाकिस्तान आर्मी के अगर हम रोल को देखते हैं तो हमेशा उन्होंने, आपने कहा ना कि वो उस वक्त उसकी मिसाल है कि भाई हाई रिस्क था, आप जो है जीरो लाइन से आगे चले गए। तो पाकिस्तान आर्मी की यही बात है कि जब भी कोई इस तरह का मुश्किल वक्त आता है तो वो बड़ी बहादुरी से सामना करती है। सर क्योंकि माशाल्लाह से आपकी जो खिदमत है सिर्फ यहाँ तक नहीं रहती, हम ये भी देखते हैं कि आपने इंटरनेशनल फोरम पे सेमिनार्स हो गए, कॉन्फ्रेंस हो गई, दीगर कॉन्फ्रेंस में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी है, बड़े भरपूर तरीके से की है। तो इस हवाले से आप प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। देखिए मैं रिटायर हुआ 33 ईयर्स के साथ सर्विस के बाद, तो आई एम वेरी कंटेंटेड आर्मी की सर्विस, क्योंकि 3 टाइम आई वाज नॉमिनेटेड फॉर सितारा जुर्रत, सो ये बड़ा फ़ख्र की बात होती किसी सोल्जर के लिए। सर हम सबके लिए दूसरा जो है फिर सितारा इम्तियाज़ भी आर्मी ने, तो आई एम सो ग्रेटफुल टू आर्मी, उन्होंने सर्विसेज को एक्नॉलेज किया। फिर मेरा दूसरा कैरियर शुरू होता है जो कॉरपोरेट का कैरियर है, जिसमें 29 साल तकरीबन मैंने की। तो अब मैनेजिंग डायरेक्टर मैं रहा हूँ कोई 5 कंपनीज का, जिसमें 3 मल्टीनेशनल कंपनीज थी, माजदा पाकिस्तान की असेंबली, और निसान डीजल, और कमाज ट्रक्स, गंदारा कमाज ट्रक्स। मशीन टूल फैक्ट्री का भी मैं एक्टिंग मैनेजिंग डायरेक्टर रहा हूँ। तो इस तरह 5 कंपनीज का, बाद में मैं एडवाइज़र रहा हूँ मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल ग्रुप्स के साथ पिछले 4-5 साल से। तो 2-3 प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किए, और अभी भी एक प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। सर माशाल्लाह से आप लिखते भी हैं, आपने जिस तरह से आपने कहा ना कि आपका मिशन तो मेरे ख्याल से ख़त्म ही नहीं है, कोई ना कोई मिशन आपके लिए तैयार होता है, उस पर आप जो है
بالکل فوکس ہو کے چیزوں میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے اتنا لکھا ہے، آپ نے ہر ٹاپک پہ لکھا ہے، سوشل ایشوز پہ، کرنٹ افیئرس پہ، اور دیگر جو بھی ہماری ڈیفینس پہ آپ کی ماشاء اللہ سے جو آپ کا کنٹرول اور کمانڈ ہے، تو اس پہ سر جتنے سبجیکٹس ہوتے ہیں تو ذرا ویسے ہے کہ ڈیفینس تو ہے ہی ہے، لیکن زیادہ تر آپ کا جو ہے فوکس کس طرف ہوتا ہے کہ کس دیکھیے پہ، میرا جو تاکہ پڑھنے والے جو ہے کچھ اس سے کچھ سیکھ بھی سکیں اور سمجھ بھی سکیں، کیونکہ عام طور پہ ہمارے عوام میں تھوڑا سا ہی انفارمیشن اس طرح سے نہیں پرووائڈ ہوتی. کہ میری جو آرٹیکلز ہیں 200 سے زیادہ پبلش ہو چکے ہیں، اور میں نے ان میں سے کوئی 150 کو کمپائل، 60-80 کو کمپائل کیا ہے 2 کتابوں میں. ایک کا نام ہے ریور آف بلڈ اور دوسری بلڈ ٹو ڈسٹ. یہ بیسیکلی جو سبجیکٹ ہے ہمارے، دے آر جیو اسٹریٹجک ریلیشنس، انٹرنیشنل ریلیشنس، اکانومی پہ ہیں اور ٹیررزم پہ. میں 10 سال میں نے اینٹی ٹیررزم کا میں انچارج بھی رہا ہوں. آئی ہیو بین ڈیلنگ ود دی ٹیررزم، ایلیمینیشن آف سر ٹیررزم. کراچی میں تو بڑے حالات بھی دیکھے. کراچی کا میں انچارج رہا ہوں فور 5-6 سال. تو اس پہ بھی مجھے نومینیٹ کیا تھا ستارہ بصالت کے لیے. وہ بہرحال وہ ملا نہیں مجھے فار ویریس ریزنس، لیکن فار اینٹی ڈیکوائٹ آپریشنز ان سندھ اینڈ اینٹی ٹیررزم پہ وہ ستارہ بصالت کے لیے نومینیٹ ہوا تھا میں. تو یہ جو سبجیکٹ ہیں بیسیکلی میرے جو آرٹیکل ہیں الحمدللہ دے آر بینگ کوٹڈ ان ویریس ایگزامینیشنز آلسو، CSS کے اور دوسرے جو بچے تیاریاں کرتے ہیں اس پہ. اچھا سر، ماشاء اللہ سے آپ کو جتنے ایوارڈز اور جتنے آپ کے کام رہے ہیں، خدمات رہی ہیں، ہم یہ بات کر رہے تھے اگر آپ کے والد صاحب حیات ہوتے تو وہ کتنا فخر، ہم سبھی اتنا فخر فیل کرتے ہیں کہ آپ نے جس طرح سے پاکستان کے لیے لڑے، تو وہ کس طرح سے، کیونکہ آپ تھوڑا اگر والدہ کے حوالے سے بتائیں، والد صاحب تو حیات نہیں تھے، زندہ نہیں تھے، لیکن جو آپ کی دیگر جو ہیں فیملی میں سے، اوبویسلی بات ہے مدر جو ہے وہ اتنا زیادہ خوش ہوتی ہوں گی کہ بھائی ان کے بیٹے نے اس چیز کو فادر کے نام کے جس طرح سے چلتے ہوئے ملک کا نام روشن کیا. دیکھیں میری والدہ نے تو بڑا سفر کیا، بیکاز آئی واز 7 ایئرز اولڈ جب وہ میرے والد 8 ایئرز تھے شہید ہوئے. سو دی لائف ہیز بین وداؤٹ فادر. تو وہ ایک کہاوت ہے نا کہ والد جب جاتا ہے تو سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور اگر ماں جاتی ہے تو ایک دروازہ بند ہوتا ہے. لیکن بہرحال دونوں ضرورت ہوتی ہے. تو اگر میرے والد زندہ ہوتے تو ہی ووڈ ہیو بین اراؤنڈ 100+ ہوتے. تو لیکن ان کے جو کولیگس تھے all of them became 2-star and 3-star generals. 42 کے جو بیچ کے تھے لوگ، وہ اس میں بڑے نمایاں پاکستان کے جنرل شیر خان وغیرہ، جنرل موسیٰ وغیرہ، ایک 41 یا 40 کے تھے یہ لوگ. تو وہ تھریش ہولڈ تھا ان لوگوں کا. سر میرا نہیں خیال، ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کوئی ایسی کنٹری نہ ہو جہاں آپ نے ٹریول نہ کیا، اور اوبویسلی بات ہے جہاں جہاں گئے آپ پاکستان کا نام وہاں لے کے گئے. تو کس طرح سے لوگ، ظاہر سی بات ہے آپ ایک ماشاءاللہ سے ایک بہادر سولجر ہیں، اور آپ کی خدمات بھی کافی جس طرح سے ہیں، تو کس طرح سے لوگ آپ سے ملتے ہیں اور محبت کا، کیونکہ ہمارے اوورسیز پاکستانی بھی جہاں جہاں ہوتے ہیں ان کے لیے بڑے آنر کی بات ہوتی ہوگی کہ وہ آپ سے ملیں اور اظہار کریں اپنی محبت کا. دیکھیے میرا جو انٹرنیشنل ایکسپوئر ہے 2 طرح کا ہے. ایک تو فوج کا ہے، اور فوج نے بھی مجھے بڑا گھمایا. ادھر امریکہ بھی گئے، یورپ بھی گئے، اور بہت سارے جگہوں پہ گئے. آئی ریپرزینٹیڈ پاکستان آلسو ان مینی انٹرنیشنل فورمس ایز اے پاکستان ریپرزینٹیٹیو. پھر کارپوریٹ میں آ کے میں بہت گھوما ہوں. کارپوریٹ تو ہوتا ہی آپ کو پتہ ہے، گھومنا ہوتا ہے. یہ ساری میٹنگز میری، میں نسان میں تھا تو ٹوکیو میں ہوتی تھیں. ہر سال ہم 1-2 ٹرپ لگ جاتے تھے. پھر کماز کا ماسکو میں تھے. پھر یورپ، ایسٹرن یورپ میں اسکوڈا کے ساتھ، اور باقی یہ دوسرا. تو کارپوریٹ میں بہت گھومے ہیں، اور اسی طرح آرمی میں بہت گھومے. تو کوئی ملک چھوڑا نہیں ہے جہاں نہیں گئے ہیں. تو وہاں پاکستانی بھی ملے اور بڑا خوشی ہوتی تھی. امریکہ میں پاکستانیوں کو دیکھ کے، دے ور ویل آف.
एक दो पाकिस्तानियों से मिला, एक मैं गया तो उन्होंने डिनर दिया, उसमें प्रेसिडेंट रीगन भी आए थे उस वक्त, ही वाज नॉट द प्रेसिडेंट, ही वाज सेनेटर, तो उन्होंने वो दिया था, तो आई वाज देयर, तो उनके घर में फौत हो गए वो। फिर मॉस्को में हमारे पाकिस्तान कम्युनिटी के तारिक चौधरी हैं, ही इज़ ए बिलियनर, बहुत वेल सेटल्ड है पाकिस्तानी कम्युनिटी के, बड़ा अच्छा नाम है। इस तरह बहुत जिधर भी गए ना कोई मुझे पाकिस्तानी मिला है और वेल ऑफ मिला है। टोक्यो में भी इसी तरह वेल ऑफ मिले हैं लोग। तो मैं समझता हूँ कि अब एज ए कॉरपोरेट में रह के मुझे अंदाज़ा हुआ है कि पाकिस्तान में हमारे पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू सेंड पीपल टू यूरोप। यूरोप में इस वक्त बहुत डिमांड है टेक्निकल लेबर की। सर अगर पाकिस्तानी की बात करें, मैंने एक चीज़ जो मैंने फील की है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है और बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं यहाँ पर, ये बात भी बड़ी नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा, यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन टैलेंट टेलर्ड नहीं है। जो चीज़ आपको चाहिए, मसलन जर्मनी में इस वक्त बेइंतहा ज़रूरत है इलेक्ट्रिशियंस की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की, आईटी इंजीनियर्स की, और इस किस्म के। इसी तरह इटली में है, इसी तरह दूसरी जगहों पे है। आपके अमेरिका में इतनी वैकेंसी नहीं है जितनी यूरोप में है। फिर ईस्टर्न यूरोप में बहुत वैकेंसीज है इस वक्त, लेकिन वो भी टेक्निकल लोग। हमारे पास हमारे जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली वो उस लेवल के लोग प्रोड्यूस नहीं इस पे कर काम करने की ज़रूरत है। सर अभी बहुत सारी बातें थी, मज़ीद गुफ्तगू हमारी होती है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है वो जो टाइम हमारा होता है उसी में हम कोशिश थी कि आपके मुतालिक जो चीज़ें हैं उससे मज़ीद जान सकते। लेकिन हम चाहेंगे कि एक तो आपने टाइम दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और हम चाहेंगे कि स्पेशली जो बच्चे पाकिस्तान आर्मी में जाना चाहते हैं, सोचते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए आप एक मैसेज दें। मैसेज ये कि कोई भी बच्चा किसी फील्ड में जाना चाहिए, उसके लिए रास्ता खुला है। मतलब डॉक्टर बन के भी जा सकते हैं, इंजीनियर बन के भी जा सकते हैं, फाइटिंग सोल्जर्स आर्म्स में भी जा सकते हैं, लॉजिस्टिक में भी जा सकते हैं, आईटी में भी, पूरे रास्ते खुले हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को जाना चाहिए, क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट में भी ये जो है ना वैल्यूएबल एसेट है पाकिस्तान के लिए। जो देखें ना, एक आदमी जिसने 25-30 साल फर्ज किया डॉक्टर है, फौज में रहा है, तो वो उसमें प्रोफेसर्स भी हैं, सीनियर प्रोफेसर्स भी हैं, हर डिपार्टमेंट के हैं। अपने सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, कोई शोबा है, सिक्योरिटी है। आप सिक्योरिटी जितनी आपके बड़े बड़े सिक्योरिटी के अदारे हैं, उनमें आपके इन्फेंट्री के ऑफिसर्स हैं या आर्टिलरी के हैं, दूसरे वो ज्वाइन कर सकते हैं। कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। जी, ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। अगर मैं इनकी ज़िंदगी को देखूं तो इनके जो ज़िंदगी के मिशन हैं ना, कभी ख़त्म नहीं हुए। वो जब फ़ौज में थे उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की, फ़ौज के बाद भी उन्होंने उसी सिलसिले को कायम दायम रखा। तो नाज़रीन, ये हमारे लिए वो लोग हैं जो हमारे लिए रोल मॉडल है। हमें चाहिए कि हम इनसे सीखें, इस पे अमल करें। और एक जज्बा ये कि अगर हम पाकिस्तानी, हम अपने आप को सच्चे पाकिस्तानी समझते हैं, तो अपने मुल्क के लिए अपनी खिदमत ज़रूर सर अंजाम दें। इसी बात के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। हर मुश्किल में जीतेंगे, हर मैदान में हर